बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सब्र, पाकीज़गी, हिकमत और अल्लाह पर कामिल यकीन का ऐसा दर्स देती है जो क़यामत तक इंसानियत के लिए मशअले राह हैं। ये वाक़या तफ़सील के साथ कुरान की सूरह यूसुफ़ में बयान हुआ है, जिसे ख़ुद कुरान ने बेहतरीन किस्सा करार दिया। आज हम इस अजीम दास्तान से दो ऐसे असबाब पर गौर करेंगे जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी, ख़ानदानी ताल्लुकात और मुआशरती रवैयों को बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक नन्हा सा ख्वाब कैसे एक अजीम सल्तनत तक पहुंचा? क्या आप जानते हैं कि भाइयों का हसद किस तरह एक मासूम बच्चे को कुएं में ले गया और वही बच्चा एक दिन मिस्र का बाइख्तियार खजानेदार बना? अगर आपके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, अगर किसी के हसद ने आपकी ज़िंदगी को मुतासिर किया है, अगर आप मुश्किल हालात में टूटने के करीब हैं, तो आज की ये कहानी आपको बताएगी कि अल्लाह की तदबीर इंसानों की चालों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। ये सिर्फ़ एक किस्सा नहीं, ये उम्मीद का पैगाम है। आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि मुमकिन है आपकी ज़िंदगी का जवाब इन्हीं दो असबाब में छुपा हो। पहला सबक, हसद का अंजाम हमेशा नुकसानदेह होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक नहायत हसीन, ज़हीन और पाकीज़ा फितरत बच्चे थे। उनके वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम उनसे ख़ास मोहब्बत रखते थे। यही मोहब्बत उनके भाइयों के दिल में चुभने लगी। हसद ने उनके दिलों में जगह बनाई और फिर वही हसद नफ़रत में बदल गया। उन्होंने सोचा कि अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए तो बाप की मोहब्बत सिर्फ हमें मिलेगी। ये सोच शैतान की तरफ से आई और उन्होंने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहाने से जंगल ले गए और एक अंधे कुएं में डाल दिया। यहाँ हमें रुक कर सोचना चाहिए, हसद आखिर है क्या? हसद वो आग है जो पहले हसद करने वाले के दिल को जलाती है। ये वो बीमारी है जिसमें इंसान दूसरों की नेमत देखकर बेचैन हो जाता है और चाहता है कि वो नेमत उससे छिन जाए, चाहे उसे खुद कुछ ना मिले। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जो किया वो वक्ती जज्बात का नतीजा था। उन्होंने समझा कि हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स थी। अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। काफ़िला आया, उन्हें निकाला, मिस्र ले गया और वही बच्चा एक दिन इक़्तिदार तक पहुंच गया। दूसरी तरफ भाई सालों तक वालिद का गम और मुसलसल खौफ के कहीं रास कुल ना जाए। यही हसद का अंजाम है। ज़ाहिरी फ़ायदा वक्ती होता है, लेकिन अंदरूनी सुकून हमेशा के लिए छिन जाता है। आज के दौर में हसद की शक्लें, आज हसद सिर्फ भाइयों तक महदूद नहीं, सोशल मीडिया पर किसी की कामयाबी देखकर दिल का जलना, रिश्तेदार की तरक्की पर खुश ना होना, दोस्त की खुशहाली पर बेचैन होना, ये सब हसद की जदीद शक्लें हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, रिस्क, इज़्ज़त, मुकाम सब अल्लाह के हाथ में है। जो नेमत किसी को मिली है वो अल्लाह की तकसीम है। एतराज़ दरअसल तकदीर पर एतराज़ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि हसद वक्ती साजिश तो कर सकता है, लेकिन अगर अल्लाह किसी को उठाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। दूसरा सबक, मुश्किल हालात में सब्र कामयाबी की कुंजी है। अब ज़रा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आजमाइशों पर गौर कीजिए। एक कम उम्र बच्चा अपनों के हाथों कुएं में डाला गया, फिर ग़ुलाम बनाकर भेज दिया गया, फिर जवानी में एक और सख्त इम्तिहान, अजीज़ मिस्र के घर की आजमाइश, गुनाह से बचने पर जेल की सज़ा। अगर कोई और होता तो शायद टूट जाता, मायूस हो जाता, शिकवा करता, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने सब्र किया, शिकायत नहीं की, अल्लाह पर भरोसा रखा।
صبر کا مطلب صرف خاموشی نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہے دل میں یقین زندہ رکھنا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ کنویں میں بھی اللہ ساتھ تھا، غلامی میں بھی اللہ ساتھ تھا، جیل میں بھی اللہ ساتھ تھا۔ جیل میں انہوں نے قیدیوں کو دین کی دعوت دی، خوابوں کی تعبیر بتائیں، یعنی مشکل حالات میں بھی مثبت کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے حالات کو اپنی شخصیت پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ صبر کا نتیجہ کیا نکلا۔ جب مصر میں قحط آیا تو وہی یوسف علیہ السلام جو کبھی غلام تھے، خزانے کے نگہبان بنے۔ حکمت، دیانت اور صلاحیت کے باعث انہیں اقتدار ملا، اور وہ دن آیا جب ان کے بھائی مدد کے لیے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ وہ خود ہوتا ہے۔ کامیابی کبھی فوری نہیں ملتی، مگر جب ملتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ہماری زندگی میں اس سبق کا اطلاق: اگر آپ مشکل میں ہیں، کاروبار میں نقصان، گھر کے مسائل، لوگوں کی ناانصافی یا کسی کا حسد، تو یاد رکھیں کنواں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، جیل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صبر کریں، صبر کے ساتھ کوشش کریں، صبر کے ساتھ دعا کریں، صبر کے ساتھ کردار کو مضبوط رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی اپنا اخلاق نہیں چھوڑا، انہوں نے انتقام کا راستہ نہیں اپنایا، جب اختیار ملا تو معاف کر دیا۔ یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ دونوں اسباق کا باہمی تعلق: دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف حسد تھا جو گرا رہا تھا، دوسری طرف صبر تھا جو اٹھا رہا تھا۔ حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، صبر انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ حسد وقتی طاقت دیتا ہے، صبر دائمی عزت دیتا ہے۔ حسد کا نتیجہ شرمندگی ہے، صبر کا نتیجہ سربلندی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اگر لوگ آپ کے خلاف منصوبے بنائیں، اگر آپ کو ناحق نقصان پہنچے، اگر آپ تنہائی میں آنسو بہائیں، تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کا کام حسد سے بچنا اور صبر کو تھامے رکھنا ہے۔ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یاد رکھیں، کنواں انجام نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی آغاز ہوتا ہے ایک عظیم منزل کی طرف۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان دو اسباق کو اپنا لیں، حسد سے دل کو پاک رکھیں اور مشکل میں صبر کو مضبوطی سے تھام لیں، تو یقین رکھیں آپ کی تقدیر کا راستہ بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ رکھے اور صبر کی وہ قوت عطا فرمائیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.